शक्ति पूजा रे माँ दुर्गांकर 9टा रूप अच्छे से कौन कहुए ये जो 9टा रूप गोटे नारीर छोट छुआ ठू आरंभ करी सी सिद्धि प्रदायिनी पर्यंत माने गोटे मोक्ष प्राप्ति पर्यंत नारीर 9टा रूप को दर्शा जाइए जमीती शैलपुत्री शैलपुत्री माने कौन शैलपुत्री नाटा इंडिकेट करुच्ची जे जड़े पुत्री झील रूप से आसिले प्रथम। नमस्कार मु डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान आपण मानंकु दशहरा एवं विजय दशमी शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँगी। माँ दुर्गा आपणको एवं आपण मानक परिवार को सुख समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करंतु। आपण माने जानिथिबे ये जो विजय दशमी आम पालन करूँ नवरात्रि 9टा रात्रि सहित तापर दशमी पालन करूँ आर गोटे तात्पर्य अच्छे। सनातन धर्मर प्रतिटी पर्व किसी ना किसी साइंटिफिक किसी ना किसी गोटे माने ता भितर गोटे रहस्य रहे लॉजिक रहे तात्पर्य रहे। तो आज आम एनालिसिस करवा नवरात्रिर तात्पर्य कौन माँ को नवरूप कौन। आपण माने जानिथिबे वैष्णव धर्म रे विष्णुंकर 10 अवतार अच्छी जो माने शाक्त पूजा करुछंती शक्ति पूजा करुछंती से भी माँ को 9 रूप अच्छी 9टा रूप अच्छी शैलपुत्री ठू आरंभ करी सिद्धिदात्री पर्यंत 9टा रूप अच्छी। जमीती 10 अवतार रे गोटे जीवनर इवोल्यूशन को दर्शा जाए तार जो विज्ञान अच्छी जीवन सृष्टि नहीं तार विनाश पर्यंत 10 अवतार उल्लेख अच्छे। जमीती कि आप जानिथिबे 10 अवतार रे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार कहीं जीवन पानी ठू जल ठू आरंभ है से तार सिंबलिक फॉर्म है मत्स्य अवतार आ कि ना जो 10टा अवतार गोटे सिंबलिक फॉर्मटा मत्स्य पर आप जानिथिबे जीवन आउ टे सशक्त है जलर स्थल आड़ गति कला जहाँ को आम कहू कच्छप अवतार जोटा कि कईच कहू क्रुम भी कहू तापर जितेबाला आउ टे सशक्त है आउ टे शक्तिशाली है कहती बराह अवतार बारह भी कहू आम। तापर धीरे धीरे जीवन रो परिप्रकाश है इवोल्यूशन है आमर जो सेन्स गुड़ाक बढ़ला कन्सीयसनेस चेतना स्तर बढ़ला धीरे धीरे पशुठू नर आड़ गति गला माने मनुष्यर एबे स्टार्टिंग आरंभ है जोटा कि अधा पशु आ अधा नर है जोटा कि आम कहूचे माने सिंबलिक फॉर्म रे जदि कहवा नरसिंह अवतार कहूँ। तापर फुल फ्लेज्ड मनुष्य है किंतु बामन हो गले बामन अवतार कहूँ। तो धीरे धीरे मनुष्य तो है किंतु माने जीवन जीविका बंचापी बहुत संघर्ष करला जंगल जंगल बुलले माने संहार कले ये सब जो है तो सेटा को आम सही सिद्धांतिक रूप से परशुराम अवतार कहू। तापर जो जीवन जीविका आरंभ है टिके शांत है मनीष तो रामंक अवतार कहू। जो मनीष को खायापी मिलला सबकि है धीरे धीरे परिवार गठन है तो ग्रेजुअली कौन है ना परिवार भितर गोटे कलह है कूट कपट सब रहा तो भगवान कृष्ण को कहुए जे तापर कृष्ण अवतार आसिले तो तापर बौद्धिक परिप्रकाश है तो बुद्ध अवतार कहतु बा किसी शास्त्र में बलराम को भी 10 अवतार रे कहुई कहीं एग्रीकल्चर गोटे आरंभ है नूतन जीवन जीवाई एग्रीकल्चर व्यवसाय सब आरंभ है तो बलराम को आम कहू। तापर जो अधर्म बढ़ीज तो नाश करने कल्कि आसवे तो कल्कि अवतार कहला। तो यहाँ वैष्णव धर्म में आम सब जानी किंतु शाक्त पूजारे शक्ति पूजारे तो शाक्त संप्रदाय कहती शक्ति पूजारे माँ दुर्गांकर 9टा रूप अच्छे से कौन कहुए ये जो 9टा रूप गोटे नारीर छोट छुआ ठू आरंभ करी सी सिद्धि प्रदायिनी पर्यंत माने गोटे मोक्ष प्राप्ति पर्यंत नारीर 9टा रूप को दर्शा जाइए। जमीती शैलपुत्री शैलपुत्री माने कौन शैलपुत्री नाटा इंडिकेट करुच्ची जे जड़े पुत्री झील रूप से आसिले प्रथम। शैल माने आपन जानिथिबे पर्वत पर्वतंकर पुत्री हिसाब से पार्वती को भी दि जाए। तो शैलपुत्री होचंती प्रथम अवतार। तापर जो देखिबा
ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୁଏ ଶିଶୁରୁ ଟିକେ ସେ ମାନେ ବଡ଼ ହୁଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛେ ସେମିତି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତପସ୍ୟା ସାଧନା ସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ଗୋଟେ 20-21 ବୟସ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବିବାହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହେବ ବା ବିବାହ ହେବ ତାପରେ ଏଇଠି ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ରୂପଟା ଏବେ ଆସିବ ଯାକୁ ମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି କୁଷ୍ମଣ୍ଡା ଅବତାର ମାନେ କ'ଣ କୁ ମାନେ ଛୋଟ ଉଷ୍ମ ମାନେ ଗରମ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଗର୍ଭ ମାନେ ମା ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଗର୍ଭବତୀ ଧାରଣ କରେ ସେଠି ମାଆର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାରୀ ମାଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ନାରୀକୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁଷ୍ମଣ୍ଡାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠୁ ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେ ଜନ୍ମ କରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପ ଆସିଲା ସ୍କନ୍ଦମାତା ମାନେ କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ ବି ସ୍କନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ମାନେ ପାର୍ବତୀ। ତ ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପ କ'ଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ତ ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପ ଅଛି। ତ ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଢ଼ାଏ ତାର ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। କାତ୍ୟାୟନୀ ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କାତ୍ୟାୟନୀ କୁହାଯାଏ ସେ ବି ମା ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ। ତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବନାଏ କିଛି ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୂପ ଯେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛୁଆକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ସେ ରୂପ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ କାଳରାତ୍ରି ରୂପ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ସେ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରେ ତା ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରେ ତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େ ସେ ଲଢ଼ୁଆ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ନାରୀର କାଳରାତ୍ରି ରୂପ। କାଳରାତ୍ରି ରୂପ ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ରୂପ। ମହାଗୌରୀ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବଡ଼ ହେବେ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସେ ମାଆଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଆସେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଆସେ ତ ସେଟା ମହାଗୌରୀ ରୂପ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଯାକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରୂପ ଆସେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ମା ବା ଗୋଟେ ମହିଳା ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ କି ଶିଖାଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନାରୀର ଗୋଟେ ରୂପ ପ୍ରତି ତାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱୁମେନ୍। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତି ଯେତେ 9ଟା ଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ନବଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରୂପକୁ ଗ୍ରହ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇମୋସନ୍ ସେ ଖେଳିବ ବୁଲିବ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତା ଶକ୍ତି ଦରକାର ସାହସ ଦରକାର ତ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳର ମାନେ କାରକ ମା ଯାହାର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥିବ ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ଯାହାର ନିଚରେ ଥିବ ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିବ ତ ସେ ପୂଜା କରିବା କଥା ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀକୁ। ଯାହାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ନିମ୍ନ ଅଛି ତ ସେ ପୂଜା କରିବା କଥା ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଦେବୀ ସେ ସେଇ ନାରୀର ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏସବୁ ତ ଏସବୁରେ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକାର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କନ୍ଦମାତା
तो तांको बुद्धि दरकार विवेक दरकार गोटे संतान जन्म होला परे ताको चलैया केमिति आगु बढ़िया केमिति गोटे अलग परिवार रहिबा केमिति तो सेटा बुद्धम को आम पूजा करिया दरकार बुद्ध जार माने माने निम्न अच्छी बा बुद्ध जार खराब अच्छी दशा जदि पड़ी महादशा पड़ी तो माँ स्कंद माता तांको सहायक हुअंती। तापर देखिया माँ कात्यायनी कात्यायनी कौन जिते पिला बड़ है मुझे कही तो ताको पढ़ाया पड़े ताको सब बुझाया पड़े तो माँ को भी एनो आध्यात्मिक विकास करिया पड़े तो माता कात्यायनी होचंती तांकर प्रतीक होचंती बृहस्पति जार बृहस्पति किसी दोष अच्छी बृहस्पति निम्न अच्छा बृहस्पति जार चलन भी होची गोचर भी होची एवं महादशा अच्छी बृहस्पति तो से पूजा करिया कथा माँ कात्यायनी को तापर आसला स्ट्रगल माँ को स्ट्रगल करिया पड़े तो जहाँ जीवन में स्ट्रगल अच्छी डिले हो सब जिन डिले हो सब जिन असुविधा किसी हो शनि आगमन है भावतु शनि 7.5 पड़ा शनि आगमन है शनि महादशा पड़ा तो से पूजा करिया कथा आपणकर कालरात्रि देवी को तापर जिते आप देखिए जे मुझे जे माँ को लोभ आसे जे माने तार संतान संतति बढ़ाई वैवाहिक करने तो राहुंकर से पूजा करिया कथा जो राहु भी खराब हुए तो माँ दुर्गा आपण को महागौरी रूप में आशीर्वाद दियंती एवं केतु जार खराब अच्छी केतु जार माने सब जिन जार माने सब किसी जिन हराउंट पैसा रोनी किसी धन संपत्ति रोनी जहाँ भी किसी रोचे सब माने डिटाच हो सब किसी दूरे दूरे जाऊँगी तो पूजा करिया कथा सिद्धिदात्री को तो सिद्धिदात्री ही सिद्धि देवे आउ से केतुर प्रतीक भी तो यहाँ मुझे आपको बुझेदेली नवरात्रि 9टा रूपर महत्व तार ग्रह चलन और ग्रह सहित तार संबंध यहाँ गोटे साइंटिफिक प्योरली नवरात्रिटा गोटे हिंदू धर्म रे पूजा तो करा जाए किंतु यार वैज्ञानिक तथ्य मुझे आपको देली तो एबे केमिति लागिला एटा वीडियोटा आपन कौन कौन शिखिले मु चाहूँगी आपन कमेंट बॉक्स रे अपडेट करेंगे। नमस्कार।